Srangsalo Hasteni Mantri Okra Prof Dr. Manik Saha ni Yakromwi Kaisa Panda ni bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 125 family ni 484 voters Romkha BJP Bodol ni Bana Manjakha Pradesh BJP ni Achukphang Rajib Bhattacharjee BJP ni Haste Tangphang Bipin Debbarma BJP Sipahijala Hangkhor Achukphang Biplab Chakraborty Akosong. Welcome. Manik Saha, Vande Mataram. Manik Saha, welcome. Welcome. Manik Saha, welcome. Manik Saha, welcome. Vande Mataram. Manik Saha, welcome. Bharat Mata ki ADC Village Committee Songbar in the year 17 Gulagati Mondoli Luazis Mobile Kaisa Kaborol Slimani Panda Abneglo 125 family ni 484 voters from BJP Bodol ni Bana Borono Bodol ni Bana ya Fare Lamzok Shogin Harka Hasteni Mantri Okra Prof Dr. Manik Saha Khobui de Kubanadong Rock Abneglo Bana Kognaroka Hasteni Mantri Okra Prof Dr. Manik Saha Kolkata Assembly constituency ni Tangphang Klainani Chef Shavrok Pelekino there are more Kaisa Tongmani Shokangni Jorawo Tabuk Athairok develop Hane Tabuka Amse Tongu Tongo Sangni Boyar Jenazati Rokni Bagui Shamong Klaine Onka BJP Habang Ashamong Homo Rok no Klainani Bagui Subaso Klaika Hakator Habang এখানে যারা পোলিং এজেন্ট যারা ছিল সেই পোলিং এজেন্টদের একটা ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আমি এসেছিলাম এখানে যে কোনো একটা অবস্থা যে রাস্তার কথা বলেছে মানে কখন যে পৌঁছবো সেই রাস্তা দিয়ে সেটা আপনারা নিশ্চয়ই সেটু আপনারা জানেন আজকে সেই কথাগুলো আপনাদের রাজীববাবু বলেছেন যে এখন এক রকমায় আমি কিন্তু এখানে পৌঁছে গেলাম বহুত কষ্টে আমরা পড়তাম তার মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ কমিউনিস্টদের কখন যে আক্রমণ করবে ভয় ভীতি এই জনজাতিদের সবসময় একটা ভয় ভীতি সবসময় একটা পিছিয়ে সবসময় একটা পেছনে লেগে রয়েছে এবং তার থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি কিভাবে তার থেকে মুক্তি লাভ করবে তার ব্যবস্থা আমরা করছি আমরা আমার মনে আছে আমি যখন এই হলের মধ্যে যখন ওই ট্রেনিং প্রোগ্রাম শেষ করলাম শেষ করার পর বাড়িতে যখন গেলাম আমরা আমাদের কাজে পরে পরবর্তী সময়ে আমার মনে আছে আমাদের বীরেন্দ্রবাবুর উপর সেই কমিউনিস্টরা অ্যাটাক করেছিল আমার এখনো মনে আছে পরবর্তী সময়ে এখানে এসেছিলাম রাজীববাবু বলছিলেন যে এখানে যখন আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হলো পৃষ্ঠা প্রমুখের সময় এখানে আমরা এসেছি তো বারবার হলে আমরা এসেছি এবং এখানে যারা আজকে জনজাতি ভাই ও বোনেরা এসেছেন আমি আপনাদের কাছে একটা কথা জানাবো যে জনজাতিদের জন্য যদি কেউ কিছু করে থাকে আগামী দিনও যারা করবে সেটা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার এবং সেটা একমাত্র মোদিজি পক্ষেই সেটা সম্ভব আমাদের যিনি অমিত শাহজি আছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওনার দ্বারা যেসব কাজ হচ্ছে তার জন্যই আমাদের যে জনজাতিদের জন্য যে কাজ করা সেটা সম্ভব হবে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা উনিও যেভাবে জনজাতিদের কথা চিন্তা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি প্রকৃত অর্থে আমাদের যে ন্যাশনাল পার্টি আমাদের জনজাতিদের জন্য তারাই কাজটা করবেন এবং আগামী দিন সেটা করবেন বন্ধুগণ भारतीय जनता पार्टी जे गोलाघाट विधानसभा बिसिंग बे कवारजला एडिसी विलेज आबोनि बिसिंग प्राय त्रिपुरा मथाते सीपीएम दल याकारwi 125 परिवारनि 487 भोटार তিনি भारतीय जनता पार्टी
স্বামী লঙ্কা বরণ চিনি রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি তেসিনি রাজ্যনি জনপ্রিয় সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য যিনি নেতৃত্বেও তিনি বরক সময় উপযোগী যে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না হয় তিনি বরক ভারতীয় জনতা পার্টিও স্বামী লঙ্গি নাই বরণ খাবাই খুবাই লামছগো খা থানসাखाय खा बाक्साखायनो जों आगामी दिनाव जोंनि जे TTADC एलाकायावथ' बा त्रिपुरा राज्यनो काइसा एक मडेल त्रिपुरा राज्य सामनानै एक मडेल ADC भिलेज सामनानै आबोनो जों सঠিক दिशाय सঠিক सामखाजों बागै दिनै जारा फाइनालाव जों खाबाय खुबाय लामसगो आगामी दिनाव आथिखायनो जों तेबो गोबांमा जागा जइन खायनाय तेबो जइनिं खायनाय जोंनि दल गोबांमा भारतीय जनता पार्टी मोदी मानिक साहा जिनो बाहाय खायनाय आगामी दिनाव जों सामुं तेबो राग खायनाय जोंनि त्रिपुरा राज्यनो एकटा नायथक त्रिपुरा राज्य ADC नो एक ADC श्रेष्ठ ADC बाहायके सामनानै जोंनि मोदी मानिक साहा जिनि जे इमां आबोनो जों खुबैखायनो थाङै दं 2026 निर्वाचनाव जों आबायखायनो जागाय गोबांमा जोंनि ADC नि प्रतिनिधि रुय जों आगामी दिनाव ADC ओ जे सरकार आचुंनानै आबोनो लक्ष्यनो जों सामुखाय दं बो पार्टी याकरी सर त्रिपुरा मथाते CPM नि दङ जा सर पूरा मुराम नो ताबोक ओताल नि बिसिनो जुनगै मानखा जे गोबांमा जागानो जनजाति अंशन बररक नो BJP ओ जोनि खाय दंमानि ताबोक बो बाहाय इनकना जनजाति नि बरक नि बिसिनो जे खापांग खा चुकु के BJP सालब्रनो सालबारिया जे जॉइनिंग खाय दंमोन बो बाहाय फ्यूचर नि आबाहाय के तिनि माहाय जॉइनिंग प्रोग्राम उंगै दंमोन जॉइनिंग माने कारण एकटा बसकांगो ADC चंगमारि दङ ADC चंगमारिनो नाहारै कारण थांनाय जारा ताबुक सरकार दंनाय र ADC ओ जारा सरकार दंनाय र बरक जेबाबे प्रतिश्रुति रेखा बरकनो गोबांमा इमां फुनुका इलेक्शन रेजाल्ट माने परेनो अनेक किसु माने थांनाय हेनि बुसाका तो ताबुक बरक एकटा हताशा हंगिनाय जे CPM नबो 25टा बছর नायखा TUGS नबो नायखा IPF तेनबो एक समय नायखा ताबुक जारा बर्तमान सरकार दंनाय बरनम नायखा आबन बागै बरक काइसा वानसुका जे आगामी दिनाव जों BJP नो एक बार जों आसुग्रि नायनाय साधारण बरक निने पलिटिक्स बे बुजिया साधारण बरक अंखा निने एलाकायाव ताम सामुं चलैतं जनगणनि बागै ताम सामुं खलायजाखा स्पेशली सिनि त्रिपुरासानि बागै भारतीय जनता पार्टी सरकार जे सामुं खलायजागै दङ आबनो বিশ্বাস खायनो साधारण बरक इमान বিশ্বাস खायो जे मोदी मानिक साहानि माध्यमेनो सिनि त्रिपुरा राज्यआव कोनो किछु खालायनो सम्भव जों आबनि पाशापाशि ताबुक जारा जों जुट जे दंमानि अ जुटनि माध्यमे आगामी दिनाव जों ADC ओ सामुं खालायनो सिनि जे लक्ष्य मात्रा जों खालाय दङ खालायबो थांनाय किन्तु बरक एकटा समय फाय एकटा हताशा जे माने बुखाव मानसुं माने फायो जे अदल नरि उइनाय जों ADC ओ कोनो सेरकम डेभलपमेन्ट नुगलिया लामा कारेन्ट जे खालायमाने राज्य सरकारनि माध्यमे खालायजागै दङ जारा बर्तमान ताबुक ADC ओ शासक दंनाय बरक बराबर सঠিকভাবে जे रां फैसा थांमाने बरक इमप्लिमेन्ट खायमालिया आवन बागै जनगण एकटा हताशा हंगिनाय ताबुक ना जों एकबार BJP नो ADC ओ आसुग्रिनाय त्रिपुरा राज्य जेबाबे डेभलपमेन्ट खाय दङ ADC नो तेबो स्पेशल भाबे बाहायके स्पेशल पैकेज रगै गोबांमा रगै बाहायके डेभलपमेन्ट खायमानाय बरनि आबनो वानसुमान खायसे ताबुक जोंनोगै मानखा एलायन्स पार्टनर म थाबाय BJP नि एलायन्स पार्टनर बिसिंगो ताबुक म थाबो BJP नो दुजबेरो BJP गो म थानो दुजबेरो कनेनि बिसिङो आबहाय ताननि बागै इनखाना जे ताबुक जे तायसा आमाहायके बसका इलेक्शन नम्बरनि बागै जाहाय इनखाना सयसन जनजातिनि हामरायनि बागै सामतानाय बबहाय किरकनि हे जेटा एलायन्स दंगनाय दुजबेरो हेने ककासे माने अनेक समय जों नगबो बिहिगु साइरक जेसेकोना हामजागै संसार फेमिलि चालगै दं रे किसा मिसा अब परिवार काइसा जेमन वालायबं फाइते एलायन्स पार्टी ओबो अब किसा मिसा दंनाय न हे एकटा अब कोनो काइसा जागा हयतो मिलियाङै मानो कोनो जागा मतादर्श सिनि मिलियाङै मानो तो अब हाय अनेक समय अंग संसार कतरमा फेमिलि कतरमा बा जेहेतु एक लोकेशन दंगै दंमाबा किसा मासे तो अब एदिक सेदिक कक हयतो बा सालायजागो बरबो दुजबेरनाय अब पलिसि अब पलिटिकली पलिसि अब जारा पलिटिक्स खायनाय बर एकटा पलिसि सानामै निजरा मध्य अब काइसा अनेक समय कोनो विषय तिनाय जों कक बांलायो बा अनेक समय जों हामैबो थाङो ए बाहाय परिस्थिति बुसकांनि ADC चंमारियाव बाहाय BJP बाय मथा एलायन्स दं न एलायन्स तो जों ताबो दंगै दङ राज्य सरकार ADC ओ एलायन्स करै ADC ओ तो जों सिना अपोजिशन जों जेबाबे विरोधी दलनि भूमिका जों विरोधी दल पालन खाय दङ राज्य सरकार एलायन्स संखा राज्य सरकार जों जुद्धमा पालन खाय दङ किन्तु ADC ओ तो जों कोनो जागा नरक कोनो जागा लिखित बा रिटेन नखबा सिनिबो MDC रक दं इलेक्टेड पर्सन रक दं बर कोनो जागा EM रक हाबन नखबा नुगिया तो जों ADC ओ जों जे अपोजिशन आगि जेमन अपोजिशन जों ताबो अपोजिशन नो से
abon bagai sing agami edis alliance ongnai dong abo somoyni sapekhe adare ongnai kok abo high level kok solinai obosoi sini senior leaders abo sakan level kok solinai bo paje thanai tobe khai sini je tabo wan sungmane Bharatiya Janata Party ekok sarkar গঠন খাইনি দিকে sini mor thangai tongo sing গঠন খাইনাই Asula Hasteni Mantri Okra Prof Dr. Manik Saha Kare Manjakha MP Rajib Bhattacharjee BJP Haste Tangphang Bipin Debbarma Sipahijala Hangkhor Achukphang Biplab Chakraborty 17 Gulagati ex MLA Birendra Kishore Debbarma MDC Sonji Triangde 17 Gulagati Model President Naren Debna Nokhobe Kubanadong Rock Dalbidal party Yakarwi Fajaran sung khabar kubai lam soko. Dalbidal Yakarwi Fajaran sung khabar kubai lam soko. Dalbidal Yakarwi Tripura Janata Party sung Fajaran sung khabar kubai lam soko. Dalbidal party Yakarwi Fajaran sung khabar kubai lam soko. Dalbidal Yakarwi Fajaran sung khabar kubai lam soko. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. BJP. BJP. Takarjala Nishima Soni Koktum Chini Khorang